गुगु करे आसु कृष्ण बाबू ओके ओके हाँ मुझे जाऊँ आसले आम गेला हाँ ये ठिया मुझे जाऊँ नो मामा को टाटा बाबा कह दो ए मिक्सर खा दे मिक्सर टा बाय मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो तुम ए गिल 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 जा जा सीख जा जय जगन्नाथ एक्चुअली आज मॉर्निंग रू किसी भी वीडियो बन पारि नहीं मुझे पलि जगतसिंहपुर पलि कम था जाइली कि मन नहीं सज हो बस बस वीडियो करता सज हो बस डांस करता से दुख नहीं सज हो पलि जगतसिंहपुर घरे पलि चांदू दीदी आम कथा मन पड़ला तो मन पड़े से कांदी बस खाऊ बस माँ झी बस खाऊ कुरकुरी खाऊ कुरकुरी दुजर सजबाज हो पेंटिंग है छात में जाए डांस करते अर्जुन की तरह बस लेंगा ये तो कुमारपुर लेंगा तो कुमारपुर के दिखे देवे कुमारपुर लेंगा से कौन कहूँ कौन कहूँ दीदा हाँ दीदा हाय गुड इवनिंग गजल जय जगन्नाथ गुड इवनिंग नमस्कार नमस्कार आज तो गेलु हो सज करती आई ना कटक हाँ कटक जा डाक्टर हस्पिटाल जाती मामू को देह भल ना देखा जाए हस्पिटाल अच्छा तो आम माँ झी बर्तमान एका अच्छे अजा आसबे हाँ अजा भी तार आज आस ठीक ना अजा मुझे देखनी ना से शो पड़ा देखनी आसिकी खाई कि भारी सागे सागे पलैले कटक से अजा को देखनी आज से मत भारी मिस कर ना आज जेहतु संडे अच्छी ना एक्चुअली पलि गली जगतसिंह पलैली से मत भारी मिस कला संडे से मत भारी मिस करे एक्चुअली लाइटा पड़ू भल से भल देखा जाऊँ ना से घर डबल लाइट अच्छे एपटे सिंगल लाइट लगे डबल लाइट अच्छी प्लस मुझे सिंगल लाइट लगे ना से देखा हाँ जी आम कम भी करनी कि तो चाह पा बसवा और जा तार आसले पीबे वो भी चाह पीनी चाह टे कर चाय पीवा तार सब कस्मेटिक सब बाहर कर सब पकई से सब पकई सब रेडी कर सब पूरे सजाड़ के रखी आपको ड्रेस को चेंज कर कौन ना मो अजा आसिले जा चेंज करी से पिंधिकी बस सजे अजा आस देखे बोली सजे कहीं बस
ଅଜା ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ବୋଲି। ଅଜା ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ସେ ସଜେଇ ହେଇକି ବସିଛି। ବୋଧେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବିନି। ହଉ ପିନ୍ଧା ହଉ ପିନ୍ଧା ଓକେ। ନା ମୁଁ ଯାହା କିଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି, ଯାହା ଟିକେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମାରିଥିଲି ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବନେଇ ନଥିଲି। ଟାଇମ୍ ହେଲାନି କ'ଣ ବାଟରେ ବନେଇନି ଆଉ। ହଉ ଯାଉଛି ବାଏ ବାଏ। ଆମେ ରହିଯିବା ବାଏ ବାଏ ବାଏ। ଅଜା ଆସିଲେ ଦେଖିବା ତା ରିଆକ୍ସନ୍। ଓକେ ବାଏ ବାଏ ବାଏ। ରହିଯାଉଛି। ଚାହା ବସିଦେଇଛି, ଏପଟେ ଟୁକୁର ପାଣି ବସିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ଟା ଖରାପ ଅଛି, ଦେଇଦେଇଛି ସଜାଡ଼ିବାକୁ। ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲସେ ଠିକ୍ସେ ସଜାଡ଼ିଲା। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନର ବି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ବର୍ଷର, ବହୁତ ଦିନର ବି ନୁହଁ ବହୁତ ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି ସଜାଡ଼ିବାକୁ। ଚାହା ଟିକେ ବସେଇଦେଲି, ଏପଟେ ଝିଅର ପାଣି ବସେଇଦେଇଛି। ରୁଟି ଟିକେ ଅଟା ଚକଡ଼ା ରୁଟି ହବ। ଏଠି ତାର ବୁଲୁଛି। କ'ଣ କରୁଛୁ କି? ତା ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଝଲନା ମଲା ହେଇକି ବୁଲୁଛି। ସେ ଡ୍ରେସ୍ କଲର୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ସେ କଲର୍ ନୁହଁ। ମୁଁ କେବେ ଦିନରେ କେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବି, ଦେଖିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଭାୟୋଲେଟ୍ କଲର୍ର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଟା ପୁରା। ହଉ ଦେଖ ପିଇଦେଲୁ ଜୁସ୍ ପିଇଦେଲୁ ଗ୍ଲାସ୍। ଓକେ ଜୁସ୍ ପିଉଥିଲା। ହଉ ହଉ ମୁଁ କାମ ଟିକେ ସାରିଦିଏ ଆଉ। ଚା ବସେଇ ଯାଉଛି, ଅଟାଟା ଚକଟି ଦେବି। ଓକେ ଧୋଇଦେବି। ତୋର ବହୁତ ଚିନ୍ତା, ଗ୍ଲାସ୍ଟା ରଖି ସେଠି ଧୋଇଦେବ। ହଉ ଧୋଇଦେବି। ତୁମେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଯାଇକି ବସ, ଦୋଳି ଖେଳ ବସ। ଦୋଳି ଖେଳୁ ନା ଯା। ତା ଦୋଳି ସେଟା ଏଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ନା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସପିଂ କରିକି। ଦୋଳିଟା ସେ ଲାଗିଛି, ସେ ଦୋଳୁଛି ଆଉ। ଯା ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିବି ସେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବ, ଜମା ଘୁଞ୍ଚିବନି। ମୁଁ ସେଇଠି କାରବାର ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଯାଇ ସେଇଠି ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଜା ଆସିଲେ ପୁରା ପଳେଇବ, ପୁରା ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ମାମା ପାଖ ବସିବନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାମ ସାରିଦିଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି।